سلام كما يكونكم كورات تختاتلتي أكسماويان ميديا نتورك لومي حزلكم متيزلخو غاشا حد حاونا إيرتراوي تقراوي يو زي أبزي أب أمريكا زعبي سلزخونا بزح جزء تقرينيان إنجليزيان دحاوس ناينا خنزرارب سلازي داويت انكو بسلام مسخة داويت انكو Salam, Howie. Thank you for having me. Good. Today we are going to chat just in both in Tigrinya and in English, okay? Most of the time I would like to ask you in English, I mean in Tigrinya, okay? كتزاربني كتغرينيا سلتخيل اندحر ذا خبيدك كا نافت انجليزيا تاعتو مالتي هراي ግን ርግፀኛ ኣይኸብደካን هراي ሽግር ያለን ግርም ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ነው ማዓንቲ ብዙሓት ኣለዉ ባይዘወይ ከምዚ ከም ዳዊት ትግርኛ ይኽእሉ ክኽእሉ ከላ ይፅዕሩ ግን እቲ ባይታ ናብ ትግርኛ ክዛረብሉ ዝኽእሉ ተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ባይታታት ብዙሕ ግዜ ኣይፍጠርን ኣብ ገዝኦም እዮም ዝለምድዎ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ብፋሚሊ ስለዚ ፋሚሊ ጥራይ እንተይኮነ ከዓ እቲ ናትና ቋንቋ ክሕብሕቦ ዘለዎ ኮሚኒቲ እውን እቲ ናትና ቋንቋ ክሕብሕቦ ኣለዎ ክዕብዮ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣክሱማውያን ሚድያ እውን ብቀዳምነት ናይ ስራሕ ቋንቋና ትግርኛ እዩ ካብኡ ከዓ እንግሊዝኛ እዩ እንዳዓበና ምስከድና ከዓ ግእዝ እዩ ስለዚ ዳዊት እስኪ ፈለማ ካፕቴን ኤሪትሪያ እዩ ዝብል ሽምካ ናይ ፌስቡክ ሽምካ እዋኒ እስኪ ዳዊት መን እዩ ኣላለየና እስኪ ኣነ ዳዊት ወዲ ሻምበል ባሻ ወዲ ገብረ ሚካኤል ካብ ኣብ ኤሪትሪያ ተወሊደ ግን ኣብዚ ዩናይትድ ስቴትስ ብዙሕ ትግራዊ ዕሩኻት ኣለውና ኣብ ቤተክርስትያን ናተይ ናይ ትግራይ ቤተክርስትያን ናይ ኦሮሞ ናይ ኣምሓራ ቤተክርስትያን ብሓንሳብ ኢና ኣብ ኤሪትሪያ ተወሊደ 100% ሚእቲ ኤሪትሪያን እየ ግን ኣሕዋተይ ነቲኦም ተጋሩ ይመስግኖም እየ ይፈትዎም እየ ኣብዚ ኩስ ከሉ ኣብዚ ዩናይትድ ስቴትስ ወተሃደር 24 ዓመት ገይረ ጦረታ ወዲየ ሕጂ ናብዚ ሚድያ ከምታ ቁርብተይ ይፍትን ኣለኹ ብዙሕ ኤክስፒሪየንስ ኣለኒ መምህር ወተሃደር ናይ ጃንጥላ መምህር ከዓ ከምታት ኣለዉ ናይ ጥይት መምህር ከምኡቱ ብዙሕ ኤክስፒሪየንስ ኣለኒ ክዛረብ ከለኹስ ክገልፅ ከለኹስ ብኤክስፒሪየንስ ዝዛረብ ኣብ ውግእ ከዓ ከይደ ነይረ 6,000 ናይ ኣፍጋኒስታን and Iraq ኣትየ ነይረ ክገልፀልካ ብእንግሊሽ ከዓኒ my name is Dawit. I was a United States Army soldier, retired, and my father was a great man. He was a great hero. He's known as Shambal Basha, Governor Mikhail Kadane. I came into the U.S. as a child in 1983, and since then we've been raised here. Now that I'm retired, I want to speak out in support of my brothers and sisters in Tigray. Good. Thank you. ብጣዕሚ ነመስግን እስኪ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ቀረባ ግዜ ሪኤካ ነይረ በቃ ብስምዒት ትዛረብ ነርካ ምስ ተጋሩ እቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበፅሕ ዘሎ ፀገማት ሓቢርና ክንቃለሶ ክንክእል ኣለና ንሕና ኣሕዋትና እዮም ትብል ነርካ እዚ እንታይ እዩ ከምኡ ክትዛረብ ገይሩካ well እቲ ክሪኦ ከለና እቲ ኣነ ስለ ዘፅንዖ እቲ ፖለቲክስ ናይ ዛዓዲ ናይ ኣፍሪካ ስለ ዘፅንዖ ካብ ቀደም ኣብይ ክእትዎ ከለዉ ናብቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ክኣቱ ከሎ እቲ ሽግር ቁርብተይ ሪአዮ ነይረ ኣብ መጀመርታ ደሓን ነይሩ ደሓን ሜቢ ምናልባት ይሕግዞ ንኢትዮጵያ ንብል ነርና ግን ንዲአይኤ ንብሎ ኣሎ ብኤሪትሪያ ሓደ መራሒ ዝብልዎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቅድሚ ዓለም ክምርዓዎ ከሎ ቁርብተይ ሓፊርና ነርና ምሽ ኣብ ቅንዲ እንግሊዛዊ ኩሎም ሲኢሉ ከም ገለ ተሰሚዑ እቲኣ ክስታ ሂብዋ ኣብ ኢዱ ናይ መን ካስተም እዩ ያን ፈልጦን ኢና ግን ድሕሪ ከምኡ ገብሩ ኮይኖም
من البعض سلام نركب حسيبنا نرنا جين اتي زرقمنا اتي شجرز ماتسعي أبزع عالم إن دي حيرت سبت مرح كوينكا president prime minister نحتبال كوينكا أي تسأقع نخا مس dictator automatically شعا جزات شمكات بالا شولا أبتي history كسحف كله عركو اتي dictatorنا إريتريا نيرو أمزيز قولسو كابا ما عتي الشجري أيون رخامس أخلص الشجر so in English first it seemed like Eritrea and Ethiopia had a good bond, you know, and then you had Isaias Afwerki and Abiy Ahmed get married publicly in front of everyone. It seemed a little weird, but we accepted it because we want peace. We just want peace. We don't care. But when he got too close to Isaias Afwerki, and they remained really, really close, we understood that all his directions and directives were given to him by Isaias Afwerki. Therefore, we knew there was trouble coming because we know the history of Tigray, we know the history of Ethiopia and Eritrea. We knew what was coming forward before this combat or this conflict happened. Good. Thank you. Eski korubka ናይ ዝምድና or the relationship ተጋሩን ኤርትራን እንታይ እዩ ትብል ከመይ ትፈልጦ ሕዋትና ወ ግን እስኪ how much you know it? So ካብ ንእሽተይ ቆላካ ኣነ ክዓቢ ከለኹ ኣብዚ ዓዲ እቲ ምፍላይ ከማን ኣይፈለጥክዎን ሕጂ ንፈልጦ ኣለና እምበር ካብ ቀደም ትግራይ እንድሕሪአ ኤርትሪያን እዮም መሲለኒ ኣይፈልጦን ነይረ እቲ separation ኣይፈለጥክዎን ነይረ ሕጂ እንዳዓበኹ እንዳፅንዓኹ ተፈለጥክዎስ ከምቲ ኣነ ዘፅንዓኽዎ ቤተሰብና እዮም ትግራይ ተጋሩ ትግሪና ይዛረቡ ምሽ ተጋሩ ኣክሶም ናቶም እዩ እቲ history ናይ ዓድና ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ኣፅኒዕኻዮ ኩሉ ኣብ ትግራይ እዩ ዘሎ so እቲ ሕውነት ኣሎ the same people ብሓንሳብ ኢና እቲ ብልዕና እቲ religion ናትና እቲ ዛረባብና እቲ ትግሪና ናትና ኩሉ ትግራይ and Eritreans the same people እዮም እቲ ላይን እቶም ፀዓዱ ክሕንጥጥዋ ከለዉ ቅድሚ ትግራይ ግን ንኢትዮጵያ ሂቦም ኣሽዑ ቀደም ብድሕሪ ትግራይ ንሓጢጦማ ነይሮም ንኤርትሪያ ምስ ኣተወት እቲ ሽግር ዘሎ ነቲ ኣክሱም ካየጥፍእዋ እቶም በዓል ፀዓዱ ሃይለሰላሴ ኩርኩር ናይ ፀዓዱ ስለ ዝነበረ ሽዑ እቲ ኣክሱም ካየጥፍእዋ ስለምንታይ ኣክሱም ካየጥፍእዋ ኣክሱም ኩሉ ሰብ ንኣምላኽ ዝኣምን ዋላ ሙስሊም ይኹን ዋላ ክርስቲያን ይኹን ድኾነ ንጀሩሳሌም ከይዱ ኣይሰግድን እዩ ንኣክሱም ከይዱ እዩ ዝሰግድ እዚ ፍሉጥ እዩ ኩሉ ዓለም ዋላ ፖፕ ንኣክሱም እዩ ዝፈልጦ እቲ ሕማም እንድሕር ሰብ መፂዎ እቲ ማይ ጸሎት ክወሃቡ ከለዉ ናብ ኣክሱም ከይዶም እዮም ዝወሃቡ ናብ ካልእ ዓዲ ከይዱን እዮም እዚ ፍሉጥ እዩ so ትግራይ ብርቱዕ history ኣለዎም ኩላና respect ንገብሮ ኢና እቲ መሬት ኣነ holy land እዩ ዝብሎ ናይ ኣምላኽ መሬት እዩ ዝብሎ so ሰብ ብፍንጃ ገይሩ ክሃርሞ ነቲ ኣክሱም ነቲ መቀለ እቲ history ከም ገለ ገይሩ ስምዓኒ ሕጂ ብእንግሊሽ all my life growing up, I didn't know the difference between Tigray, I didn't know the difference between Eritrea. I mean, I understood the difference, but it was really the same to me. It makes no difference. We speak the same language. Essentially, we also understand we're brothers and sisters. We're not genes apart. We are exactly the same people as far as culture, as far as food, as far as religion, everything. We speak the same language, everything. So there is not a major separation in Tigray other than politics. Aksum is rich in history. Aksum has, religious, we consider it a holy land for everyone, to include the whole world. When people are sick, they come to Aksum to get healed and get the holy water and all that. So why would anyone want to destroy that? It doesn't make sense to me. Good. ሕጂ ኣብ ዓድና ማለት እዩ ኩሉ ነገር ተዓፅዩ ዘሎ ስልኪ ባንክ ቤት
ኤሌክትሪክሲቲ ኩሉ እቲ ሂማን ኒድስ ዝበሃል ትረኽበሉ መገዲ ኩሉ ተዓፅዩ ዘሎ ኣብ ዓድና ብዙሓት ኤርትራውያን ኮላይ ኣለዉ እስካዕ ሕዚ ንልዕሊ 15 ግዜ መቐለን ወይ ከዓ ኩሉ ትግራይ ባም ተገይሩ ብናይ ስርዓት ኣብይን ከምኡውን ናይ ኢሳያስ ወታደራት እውን ኣብ ትግራይ ኣለዉ እስካዕ ሕጂ እዚ ክትርኢ ከለኻ ክልቲአን ተፈላለያ ዓዲ እየን ኢትዮጵያን ኤርትራን حكي جن إن إيرترا وتادر مستي نهاتو هزب زمسل كم تحجي تقولت أزنا بركة قريفو مسنا أبي سراويتي زواجع زلوا ولا سكا حجي مس السودان كلها إن إيرترا وتادرات يواجعوا له إن إيرترا وتادرات إثيوبيا السودان تواجع لا حجي نا إثيوبيا نا إيرترا وتادرات مسنا ناي أمحارة فولي حيلي سبيشال فورس كوينهم مس السودان يواجعوا له إزاي تايت بلوسها تاي حسب لك هذا اتيوم وتهادرات نا إريتريا دلو choice بلومن بعلم دلهم نحواتهم كباسو عدلهم يوم ديفولتيهم كم تي إسايس أوتولم زلو أما أخذ سلاز جوبرم زلو نقدميت سدوم على بدحريهم كعني تيوم Federation Forces أمهارا Ethiopian Forces بدحريهم تيت كرم نقدميت سدوم على تجري عنين نفسها كتخالف على وقت تايد قبر على تجري نحواتها كتقتل أي تدلين أجين choice كأي بلومتي TPLF كبأصلهم سيلهم كوف عبلنيهم so إسايس أفوركي the number one حدث أي كل تجرينا speakers زقتله 3-4 سوسة عمت السوء so تينا تو تاريخ زقتصل زلو نتسراويتنا إريتريا كدفاع نقدميت يسدوم على كبأسلو ن TPLF كبأسلو جين ماني مخسب زلوا إتي إسايس أفوركي أن أبي مخسب زلهم كما يقولون نعم نقدميت يسدوم إتيوم أمهارا وتادر كأبدحريهم بقدميهم كأني TPLF فلا so إتيوم سراويتنا إريتريا دموتو إتيوم ناي أبي وتادر كأني يحكموا ما أبت هاسبرو مش يسويس أوت سايس أفورك إن إريتريا يس أوت تلالو سبنا يدمسس الله إتي شت أرا ناتو سلا ناي هايلا سلاسة كور سلا زخونسو كاب أرمو سب كم زي فلتو سريدو سا يزقس الله سا تاريخي كتسلالو إلو بعلو بعفو إلو نحنا حنتي إثيوبيا خنكوني نايلو كمو إزي أبي كمرعوه له إزي أبي كمحرنا إلو مش كميلو نحنا تحسبون بنا شعو كما يقولوا أبي كمحرن how can أبي lead us كمرحنا خل إندحر تجري كمان خلاني first نتجري عريو كما يقول كاس إريتريا خطوة الناس أبتي وقيا بتشجر كم جرنا توسخنات أي تخلنا نيكا نتجري تخلاني كا إريتريا توسخو أي كألني حجي كم يجروا إن تجري زمسا كمسا خلني impossible زي شجر كعري خلني سئلوا سم دا توسخه كال سودان كتأتيا سودان كأني نتأ Renaissance dam نتأ ماي مسرحي ملزناوي زجبرة بعلو أبي سئلهم صاري to credit زوز لو نعاك فروسوا السودان والإيجيبت يفحروا له جين عدل يرخبون حجيون عدل رخيبهم الله كم يقولون عدل رخيبهم كرم اتيهم بعد إيجيبت رخيبهم أبتي ميكروفون واتينرو كنا فرسا عنا قليل نرو مش تحرر عالم apologize قبروا لهم سام كأنا يتحازوا ناي لهم سئلهم كم يقولون مش إزي حجي وين نأبي TPLF كهرما خلو إتيام TPLF military strategy نفع military strategy لهم كم يجرم حجي قالت كاب عدم واتيام سبم كايموتوم إن دحر أبتجراي كوفي لهم نرم بفنجا قرو كلهم تيام population تيام حزبي مسحارهم كم مخنيك قرو مسحارهم so TPLF واتيام guerrilla warfare لهم نات mountain أتيم الله حجي
اندهار ممكن إن ده حاسوي تي تلفون أطفئوا تي electricity أطفئوا كاب من يسحسوا مهيروا إساي سفورك يسوا مهيروا سب عالم كايري أكا هبقى يويلوا نتي أنسبيتات أنستي أني سنزلوا كحردا تاني حواتنا كحردا خلوا كقتلا خلوا تم هزبي سيلم كصاوتلم كقتلوم كلو إتي عالم كايري أكا يلوا سو أطفئوا إن زي حاسوب كوينو إتي UN مسماتسو أما توكسولهم مش إذا كحب كله سلدي ده تلك أحد 50 همزي جرو كحب أزي أنا قدر لجين أي خالن كل عالم حجي فلتي so moving forward نتي حجي 150 million هرميتين 5 million حزبي ناي السودان ناي إيجيبت إتى دام ماي يدليومي إتى رينيسانس جر دام يدليومي إتى ماي كايتو قارس كأفريهم نرم حجيجين مخنيت ركيبة مالو أنا نحر TPLF نره من السودان سريها من إيجيبت تحققيزة نأبي إن إسايس مس كوستر كوم ولا تقدم تفرز أبزيجيزة هزبس لازمو دلو دام أقدسني إتى ماي تقدسنا ولا تفرز كتفرس كتودق ايديالانيا because the economy na Ethiopia na Eritrea ma حجزت جنزي قلت dictators سلازكايرو زلوز نجر ولا تودق as long as سميتا تحازو إن حراوري ما TPLF تحجزا مس Sudan and Egypt حراوري راتهم لازم كنت dictators بالسلام ننبر no in English so the original ideology behind Abiy was to tame the TPLF regime. The TPLF and the Tigray nation, they wanted a vote. They asked for an election, which he denied. The first time they said, okay, well, wait. The second time he denied, they knew he was playing games. But the intelligence of TPLF, they figured out Abiy was moving certain forces around them. And he was moving forces to Eritrea. When he was moving his soldiers to Eritrea, TPLF realized that there's going to be a preemptive strike against them. So what do? Supposedly, right, they say that they hit the military base. If this is true, then that's a smart move because they need the ammo. Ammunition, they need the ammo. If you're going to get hit, you got to think smart. So they need the ammo and they're prepared. Now, Abiy had to attack early, prematurely, because they found out. So he had to attack early. Now, with that said, Isaias tried to close this border off and catch them in the middle. But the problem was, Abiy was not counting on Sudan. By the Gondor region, there's that land that Abiy was occupying, right? But Sudan says belongs to it. Now, Sudan has confiscated that land. They needed a reason to get into a conflict with Abiy. Now they have a reason to get in conflict with Abiy. And the reason is that small piece of land that the farmers were farming. Now Egypt is going to back Sudan, and then Israel intelligence is going to monitor the satellite for the both nations. Who's the true winner in this? It's not going to be Abiy. Abiy's not going to be the true winner in this. The world is seeing Abiy as a dictator. They know him and Isaias Afwerki are both dictators. There is no winners. The only winners in this, maybe Sudan, maybe Egypt, if the dam falls, if it falls. If not, hopefully they take the two dictators down for us. Good. Thank you. እስኪ ሕጂ ድማ ወታደር ኢኻ ነርካ ወታደር ከም ዝነበርካ ብዙሕ ኩናት ኦር ብዙሕ ወርድ ትፈልጥ ኤክሰርሳይዝ ጌርካ ኢኻ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ነቶም ወታደራት ናይ ኤሪትሪያ ናብ ትግራይ ክኣትዉ ከለዉ ስለምንታይ ተመሊሶም ንዑ ዘይወግእዎ ንምንታይ ይዋግኡ ዝብል ሰብ ኣሎ እዚ ከመይ ገይሩ ይከዓል ሓደ ሕቶ እዚ ኦኬ ካልኣይ እስካዕ ጎንደር ከይዶም ይዋግኡ ኣለዉ ሕጂ ኮላይ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ምስ ሱዳን ይዋግኡ ኣለዉ ናይ ኤርትራ ወታደራት እዚ ንኤርትራ ድሓር እንታይ እዩ ዘምፀላ እንታይ ዓይነት ፀገም ክፈጥር ይኽእል ድሓረ ኢልካ ትሓስብ
ፈለማ ይከኣል ድዩ ነቶም ዘገድዱኻ ኢምፖዝ ዝገብሩኻ ፎርስ ዝገብሩኻ ዘለዉ ንክትዋጋዕ ዘይደለኻዮ ውግእ ተመሊስካ ክትወግኦም ይከኣል ዶ? ንምንታይ ከምኡ ዘይገብሩ እቶም ወታደራት ይብል ብዙሕ ሰብ እሞ ኣብዚ ከም ናትካ ኤክስፒሪየንስ እንታይ ትብል ትፈልጦ ኢኻ ናይ ወታደር ላይፍ እዋኒ so ከምቲ ኣነ ዝሪኦ እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትሪያ ፋሕ ኢሉ ኣሎ ብትግራይ ኣሎ ብጎንደር ይሕግዝ ኣሎ ንሱዳን ኣይክእልዎን እዮም እዚ ዳሞቱ ደቂ ዓድና ኣሕዋትና ሲኢሎም ይሞቱ ኣለዉ ንሳክት no reason እቲ ናይ ኣብይ ከዓኒ ስለ ዘይክእሎ እዚ ሽግር እዚ ውግእ ስለ ዘይክእሎ ይሓትት ኣሎ ናትኦም UN ኮሚታር በጃኹም ሰብ ሃቡኒ 4,000 ሰብ ሃቡኒ ክሕግዙኒ ከምዚ ኢሉ United Arab Emirates ከዓኒ ብድሕሪት ንሰልዲ ኢሎም ዳሕራይ ነታ ፖርት ስለ ዝደሉ ይሕግዝዎ ኣለዉ ምሽ ሱፍሉጥ እዩ በቲ ድሮንስ ገይሮም ብሰማይ ይሃድሙ ኣለዉ እቲ ሰራዊት ፋሕ ንር ትገብሮም ከንካ ብብርጌድስ ምሽ ኣብዚ ሸነፍ ንድሕር ተባኢሶም እቲ ኣርቲለሪ ሓይሊ ናቶም ይዝሕል ኣሎ ይጠፋእ ኣሎ በዚ ራኬት ንድሕር ተኪሶም ከዓ በዚ ከዓ ይዝሕል ኣሎ ሶ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም እቲኦም ሰራዊት ብሓንሳብ ተማኺሮም ብሓንሳብ ተራዳዲኦም ብውሽጢ ናይ ሲቪል ክስታይ uprising ገይሮም ንኢሳያስ ከውርድዎ ኣለዎም እሱ ንግድን ኣብ ኤርትራ ደለዉ እቲኦም ኮሎኔላት እቲኦም ጀነራላት ብዙሕ ሰብ ካይጠፍእ ከሎ ተሓጋጊዞም ተራዲኦም በሚሊሽያ ገይሮም uprising ገይሮም ከውርድዎ ክእሉ ከምኡ ድሕሪኡ ኢሳያስ ምስ ወረደ ከዓኒ ኣብይ ሓይሊ የብሉን ሽዑ ግዜ ማለት ኣብይ ከዓ ክወድቕ እዩ because ብዙሕ ዋላ ኦሮምያ ሓቂ ነገር ዋላ ኦሮምያ ብዙሕ ኣክቲቭ ኣኹኑ እምበር ኣይፈትዎን እዮም ንሱ ከዓ ንፈልጦ ኢና so እቲ ሽግር ደሎ ሲኢሎም እቲኦም ሰራዊት ሲኢሎም ዝሞቱ ደለዉ ቆልዑ ስለ ዝኾኑ ኣይፈልጡን እዮም ሰብ ፅቡቅ ገይሮም ዝዛረቡም የለን እቲኦም ዝኽእሉ ሃሪሞም ተኣሲሮም ሞይቶም ኣለዉ እቲኦም ቆልዑ ግን ኪቶክስ ንሕልካዮ ሲኢሉ ክበኣዝ ኸይዲ ስጋብ ዝመውት ፈሪሑ እቲኦም ፌደሬሽን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ካቀትልዎም ንቅድሚት ሲኢሎም ስጋብ ዝጣፉ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ግን እንድሕር ፋሕ ኢሉ እቲ ሰራዊት ንሓይሊ ስለ ዘለዎስ ሕጂ ሱዳን ሓንቲ ቦታ ኣትበኣስ ደላ ፋሕ ኣይበለትን ብኢጅፕት ከዓነ ክድግፋ እያ ቢካዝ ተሰማሚዖም ካብ ቀደም so just more soldiers ክመትኦም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤሪትሪያ and then hopefully ከዓ ዳሕራይ ብድሕሪ TPLF ተሲኣ ከዓኒ ከተተሓዘ ትኽእል ንኣብይ ንኢሳያስ so in English if you spread the military too thin and you have them in too many places fighting, then you're losing your goal because you're not in one centralized location. If you're in one centralized location, you can shoot all forces at one area. But if you're spread, you got to deal with communication, you got to deal with transportation, resources. There's too many factors that, so the soldiers need weapons, the soldiers need bullets, the soldiers need food, the soldiers need sleep, the soldiers need medicine. There's a lot of things that people don't understand when you go into a war. There's many things that are required. You need food, you need cooks, you need transportation, logistics. You don't have logistics to tafiha. So what's going to happen is they're going to fight and continue the war until there isn't enough support. And then the world is going to sanction Abiy Ahmed and Isaias Afwerki. They're not going to get any support. So then it's just going to be a war of the poor with no one supporting it. So therefore, you're going to lose many soldiers and young kids. The reason why these young kids are fighting for Eritrea is because they don't have a choice. The Ethiopian Federation Army, they're not little kids. They understand. They've been in this before. These are the old Dergi soldiers that were there before that are now probably back and fighting. So realistically, maybe they should have got rid of them back then because now the same generals from the Dergi regime are back fighting. That's the sad part about it. So what are these two leaders saying? Are they saying we're trying to turn Eritrea back into Dergi regime? Is that what the goal is?
That's what the feeling that we're getting from the outside watching in. Furthermore, it's easy for us that's outside Eritrea, Ethiopia, to make comments and speak about what's happening. But the hard part is the people that are fighting. The hard part is the people that are dying. That's the hard part. Our children, our history. These young soldiers that are dying, now we're going to have another war, another Martyrs Day, martyr this, martyr that, you know, because more and more basically. قرم اسكي حجي ما ناب بحالي كوسدك ناب بحالي ناب entertainment اسكي كاب نايت تجارو بحالي تاي تفلت culture. So نايت تجارو بحالي ناتي تي بتركستان أنا زخودو نبركو في سان دييغو ناي أباتشن تجراي ناتي أباتشن تجرايو تي حوس واسي مش تي تجراي لنا إريتريان لنا تجراي لو روما لو أمحارة بحن سابينا خمزي one team you know مش تي ناي تجارو مرعى خيره ناي تجارو بالعيبة ليه كم ناتناي كفليلية لن the same تي the only thing maybe could be difference alone I come to أبزي USA زعبخو تي كتفو راح maybe could be فليلي زلامبر السوق كيفو يعري بربرة تدربيالو بحنساب تبالعو سو the same جن حجية إريتريان أنا ودي أسمرة كتفو أي بلع كنت جاب بزي maybe حمشت عمل حليفو كتفو بلع أنا دلاي دخان سلاز بلع قد سنيني جنتي كتفو فوتو خلف كل فوتو أنا إتي بحالي ناي تجرا جن تجارو ناتهم بحالي برتعيو إتيام هزبين ناي تجراي كم patriotism ريخاي تفلتنا تحايلس وشت اللهم ولا أنا نستي شقت حيزن ولا يوم قلعوا حجيج إذا السب زي فلتوس نتي بي ألف لصلاة جين نهزبي تقرأ يدقوا فوق ملفلو فلو علو أنا هاي يبلون إن ده تجارد فوتوهم كونكم تي بي ألف 250,000 كنت 250 شح soldiers نحلوا إتيام شدشت مليون هزبي أبو دلو سون كافو قدوم سلا يسمعومي عدومي بعلم سريحوما كاينوما سرع ملس زناوي يعني سلامتاي ديكتاتور زي تبلوها إلى مسعرفون وعل أنا هاي بلن سمعني ملس زناوي كتمريتيو election قرومة ميتيمو بحالي بتأيد قرون إثيوبيا وسنان مش ملس زناوي بكمتي history زغوتوا بز عالم election قرومة ميتيمو سلوه فتوه زي قدسني بإلكشن يو آتيو ولا حماء نحرت حماء قريب له علو أنا هاي يقولون 27 years ملزناو خيرا حولون إثيوبيا إتي economy نا إثيوبيا نلعلي بس بحنرو إتعلمي تمتانرو زيوم ده أني كما Captn World Second World First World كما أمريكا خاطوي أم فريحهم نرو جينا زت دمسي سحجي بسنكي زي أبي DAA نبلو إتشغل دلوجين إتي هايمانوت إتباهلي إتي تخلونا تجراي زي فحيرو سرحس بحنساب كتفوه إذا حجك أنا أنا زبلو I think أني أمالو إتي ودي براد كاني DAA نا إريتريا بعلو ودي براد كاني فرق تجارو أم زبلوه مش أبوه أديو ودي براد نبلو كاب تجرايو إتي هاي الثلاثة كمرحلة خلنا إثيوبيا إتي أمشي ونروب أديس أبابا حماق نروت ودي كابتن كولج ودي نروف FFF نحزة دحري سلمون زبا هال ناتو هاوبو or uncle نروا مش gift هيبو هاي الثلاثة نهلا زودي gifts كحق زويلو هاي الثلاثة هرايلو سريدو أنا أسمرها مهار بوش تجروها أتيو هل الثلاثة خبر كلها أنا بمنجستو إتياكو ناي إسرائيل كاش عجزة تقتيلو منجستو سوسان كلتن سبمس قتله هذا خابهم التجافرنر ناي إسرائيل سينر شو سوت راح يسفتا نحنا هنفتا هنا تجراي تجراي خلص كم يجروس سبناتو يقتل furthermore إتي مقنع خمان أخوانا إتي
ማእኸል ስለ ዝኾነ ትግራይ ዲፌንስ ትህባ ነይራ ንኤርትርያ ሕጂ ንሓሲብካ ኣሉ ነቲኦም ደርጊ ክበኣሱ ከለና መን ይሓጊዝዋ ንኤርትርያ ተጋሩ TPLF مش ደቆም ሂቦም ተባኢሶም እቲ ናይ ELF EPLF ጀብሃ ሻዕብያ ኾነ ኣይዛረብ ዘለኹም I'm just saying ውግእ ምስ ነበረ ደቆም ሂቦም ፍትሒ ሓጊዞም ኤርትርያ እንድሕር ተጋሩ ዘይተቃላሱ ሽዑ ኣነ ሕጂ ኢትዮጵያ ምስ ኮንኩ ኤርትርያ መይተመቐለት ምሽ still ኢትዮጵያ ምስ ኮንኩ እሱ ከዓ ክፍለጥ ኣለዎ ሰብሲ ኢሎም ክደናገሩ ክበኣሱ ክፃርፉ ስለዝበሉ ኣነ ይብሎም ስምዑኒ ኢትዮጵያ ምስ ኮና ኤርትርያ ምስ ኮና እንድሕር ተጋሩ ተባኢሶም ተቃሊሶም እንድሕር ዝሓገዙና እቲ ባህሊ ናቶም ሓደ ሰብ ትግራይ equals ሓሙሽተ ኢትዮጵያ እቲ ዲፍረንስ ምሽ እሱ ፍሉጥ እዩ ሓየልቲኦም እቲ ደቆም ሂቦም ህዝቦም ሂቦም ተቃሊሶም ፍሪ ገይሮምና ንኤርትርያ ግን እቲ DIA ወሲድዋ ሽዑ ዳሕራይ ባረመ ምስ መፀ ከዓኒ መን በዓል መንግስቱ ሰዲዶምኦም ክበኣሱ ንኢሳያስ መን ሰዲዶምኦም በዓል መለስ ምስ ወሰዳ ንኢትዮጵያ ደቂ መን እዮም ተባኢሶም ንኢሳያስ ሽዑ ደቂ ዓደይ ኤርትሪያን ሞይቶም ምሽ ብዙሕ ሞይቶም ነይሮም ኣብቲኣ ቦርደር ግን ተጋሩ ተፀዊዖም again ደቆም ክህቡ again ከዓ ተፀዊዖም ሶም ከዓ ደቆም ከዓ ሂቦም ሽዑ ሞይቶም እቲ ሂስትሪ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትርያ ንሓፅኒዕኻዮ ንኢትዮጵያ ዲፌንድ ክትገብራ ተጋሩ ጥራሕ እዮም ዝወፁ always ደቂ ትግራይ እዮም ዝፅውዑ ክዱ ተባእሱ ክዱ ኖ ኣይብሉን እዮም always ይፅውዑ always ይባእሱ ሕጂ ከዓኒ ትግራይ ትህረማላ ሕጂ ግን ብክልተ ትህረማላ so أنا TPLF هونكون أنا نتجرأ كحجزاء إلى هونكون زمات زالو خزارب إتي history أزغالز إتي حق إنهجر حق زربا سب كزاربو زيدلو زغالز زالو كنحسو يا بنان سب كحسو أجندة ناتهم إذا nationalist أمهارا بتي فيسبوك ناتي ماتسو no خمزي خمزو أنا خالنا no إن ده تجرأ زي تبع أسد زي تقال أسد شقاتكم كعني مستر دمسوسكم so you have to understand this مش so back to your question نايت هايمانوت كومنتات برتا هايمانوت برتا حزبيهم كلهم سبفوتو اتي again moving forward okay بإنجلش قال let's say we all understand that Tigray has a very strong culture we understand Tegarus have a holy land we understand our food and their culture and their music and their patriotism is powerful, just like Eritreans. You know, we love our country. Eritreans love our people, but we don't like our government. The same thing. When people speak against TPLF, I'm not defending TPLF. I'm not defending Abiy. I'm not defending Isaias. I'm not defending none of the government groups. I'm defending the people of Tigray, Hizbi Tigray. That's what I care about. I care about Hizbi Eritrea, Hizbi Ethiopia. Forget the government groups. The government groups يفوتوا on تاي شجر زعاتوا سلطة فوتوا بعلم يعاتوا you know. But as far as culture and everything else for Tigray, they have beautiful culture. They have beautiful music, just like ours. Similar. Only difference is the flag, and they're very patriotic people. The problem that people need to understand is historically, Tigray has helped Eritrea get its freedom. Right back in the day. Once that happened, many Eritrean and Ethiopian or Tagarus died for the Dergi regime. Moving forward for the Badame War, who defended Ethiopia? Again, Tigray was called to war. Tigray was called to action. You can't deny this. This is all history, right? Under Meles Zenawi, right? And then moving forward now, the only real problem Isaias Afwerki and Abiy Ahmed have in the middle is Tigray. They know if you remove Tigray, it's easier to blend in and merge Eritrea and Ethiopia and turn it back into the Derg regime. That is the only way. As long as Tigray remains in the center, they will always have problems. This is why they're trying to turn off all communication and eliminate
the whole Tigray. They figure if they eliminate the whole Tigray, then it's easy access to Eritrea and Ethiopia. In fact, one journalist, Amhara journalist, he said, we want to thank, this is exactly what he said, we want to thank President Isaias Afwerki for killing Eritreans for 30 years. We appreciate you. We thank you very much. He also said, when we take Eritrea, we're not going to take it with weapons or bullets or guns. We're going to take it with mowats in our mouth. He said, mowats nahayachna? Kanatina and was deina? There's only women and children arikti. He said there's only women, children, anesty, and ariktit rahim tarifambar man kabasana. Many zakala silu. Natna Eritrea ilu. So basically he said we'll walk in, take it easily, while chewing mowats in our mouth. There's nobody that's going to stand against us. Thanks to Isaias Afwerki, many of the soldiers are either dead or overseas diaspora. Good. Thank you. እስኪ ሕጂ ናብ ካብቲ ባህሊ ደርፊ ተመሳሳሊ ደርፊ ኣለና ገሌልካ ናይ መን ደርፊ ትፈልጥ? ኣነ ስለ 100% Eritrean ስለ ዝኾንኩ ነቲ ትግሪና ስለ ዝፈቱ sometimes ናይ ተጋሩ እቲ በትረኺስታ ምንሻሎ ዝወቅዎን መዝመር ወሱፍ I love that one ሱፎት ወይ ኣብቲ ቸርች ክፃወቱ ከለዉ ግን እቲ ደራፊ ኣነ ዝፈቱ የማነ ባርያ እቲኦም ሕውስውስ ኢሎም ስኢሎም ሓደ መዓልቲ ህግደፈ ሓደ መዓልቲ ጀብሃ ዘይብሉ ትኽ ኢሎም ዝኸዱ ከም ኣቦይ ከም ባባ ናተይ ኣነ ወዲ ጀብሃ ስለ ዝኾንኩ ከምኦም ጥራሕ ዝፈቱ የማነ ባርያ የመስጉነ እሱ ፅቡቕ ደርፊ ኣለዎ እቲ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ከዓኒ ናፅነት ናይ ኤርትሪያ ኮንታ ስለ ደርፉ ግን እዚኦም መስኪናየት ከዓኒ ስለ ቮኮ ስለ ዝኾኑ ይቆትሎም ቀጢፎም እንድሕር ከምቲ ኣነ ዝዛረቦ ደለኻ ንሕ ተዛሪብካ ጠዋሊ ትቐተል ياسرها أو تقتل كمي أب إريتريا دلو إزيهم كركرات دلو خابزي إزيهم كلهم هدف مقدف مندف زلوز وعلو أب United States أب Canada أب Germany أمالي أم دلو some كاني no السوداني his excellency يلوم يزاربونا يساس أنا هاي حكم ما حراي سلمتها عادي يلا سلمتها سكر نقارنا سلمتها خير كان أبكال عادي اندحر ناتكا أملاح غير كايو ناتكا جيتان ركوينو إسايس سلمتاي نابكالا عادي خيكم اللهم تلفلفو كابكالا عادي زي تعاد عطيكم برات هيسكم كيدو سوا أرئينا شو يا خمس زبل كابوجين ملفلات تراحي أبزي كمزهم قبرنا أبي كسعري نا شو ساكت زرباي because زيهم مهورات أخونن هدف زدقوفو سب مهورات أخون impossible هذا سب أي كمر حكا 3 عامت is a dictator definition تمهور عالم زبلو كما يقولوا سب نفع dictator قبله خل نسب قتالي نفع خونن من قدي أملاح تحيسكا نا humanity تحيسكا خمس يوم قتل قبر الله حجي crimes against humanity إن نبلو كندي سب إزيهم كلهم تجارو Eritreans موتو زلوز many زفراد لو ها as the United States did for Don Abi is he إسايس 3 عام قتل الناس many زفردهم is he Mr. Wadai business as usual سق إلهم كملاسي أم normal أتينا داتا كعدك إنك أبراهيم إيش يزحزنني زي نعي زي سمع عني responsibility يبلومن سب ميتو سق إلهم كم خانة خاني زناجري زي بوتر ناجري so iti music again iti teddy afro زبحالا لو I think I'm حرائي مش يسمعون رق أدم بزحنا to music iti يفتوون ري حجين ده سمع هو again كم Ethiopian nationalist what's you مالت يدقفون iti درجي ideology regime is يوم كم ناي هتلر حسبا لو مالت هاي الثلاثة نتيم تجرينا سبيكر كحاري تقتل نبيرو دد حريوهاني منغستي مسيو تجرينا نحزارب كون كان نعم كاي هارمم ولا تجرا إثيوبيا ولا نعم كاي زوبتم حجة كأبي مسيوهاني نعم فالو كجبرم نتجرينا نإريتريان كقتل مسي إتي
من شمخا DIA خان بلخاني نتجرينا خاقتل مبا كندي عامت يوم تجرينا زاربو زقتلو كندي معاشي تطوزبل معاشي معرفتي زرخبو كاب زولدوس سيغاب جراند بيرنتس ناتم زموتوس تجرينا راح زارب راح تقتل مش السو unacceptable why انتي دغرنا يومينا نا كابناتنا هيستوري يوم توليدهم نحنا اكو انا سرحنا يوم التجرينا زارب كل سرحيو نحنا اينا نفلت كلا عالم نعنا يزفطنا اكسوم يزفطو اسمرا يزفطو ادس ابابا يزفطو سساريكم جين نعنا حقوقنا زي unacceptable نحنا خاني كوف انا accept ان غبرونينا in English ever since the Haile Selassie regime and the Mengistu Haile Mariam regime and the Abiy Ahmed regime, right? Every person that took leadership roles have their whole agenda and ideologies to destroy Tigrina speakers, whether they're Eritrean, whether they're Tagaru, all they've done is eliminate Tigrina speakers. Kill, 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 kill. That's it. When do we get a break as a people? When do we get Delaifeti? When do we get freedom? Why don't you stop killing our people, make peace with our people, and if we find a leader that's worthy, a leader that's for the entire Ethiopia without an Amhara agenda, without a Haile Selassie Dergi agenda, maybe then we can support. Maybe we should try that, right? If you want to unify Eritrea and Ethiopia, try bringing a leader that can speak for both nations. But before you combine Eritrea and Ethiopia, make sure you fix your problem, your situation with Tigray first. There's no way in this planet you're going to combine Eritrea with Ethiopia and think for 1 second you're not going to get an uprising. Eritreans and Tagaru people are really, really patriotic and strong. We have lasted. I commend my people. I commend my Eritrean people. I commend my Tigray people for being able to withstand this misery for 60 years. And before 60 years, they had to withstand all this from the previous kings and monarchs. You can't get no stronger than these people. There's no one more resilient than these people. They are fighters. They are strong. Our grandmothers, our great-grandfathers, they're all fighters. And to this very day, they remain strong under these conditions. قرن يا غني الله اسكي حنت درف لا تفوتوا درفي لا درف خلتي لا فمي يوم انا بعد يا خمتت فتياتي انا جابها song the first video ناتي زاوتو لها فتوى. You have to understand اتي is in a politics كاتخلخو اتي شمي ودي شامبل باشا نرو كابتن اريتريا قيريو سلنتي حزبي دمصي يعني نتي اريتريان حزبي نتي تግራይ حزبي نتي اوروميا حزبي نتي امحارا حزبي اتيوم املاح منገዱ ዝኸዱ ቃሲ ዘይደሉ اتيوم ኖርማል ሰብ اتيوم ሰላም ዝደሉ نعم يعني خزارب جميل امبر كوف إلى 30 عام ده نهدف من ملف لاف ستارات شئنا سقاب حنقولنا زحمم سمعنا هنا جين يا أخلني إلي بس حواتيت حقاقيزة كم زيجرنا إنا نمتصهم كم زيجرنا كريوكم زي وان لاف نايمن بانديرا إيدا له حجي تريو لهم أوه نايمن بانديرا نيو نيرترا ناي تግራይ ናይ ኦነግ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ኮላይ ናይ ደላይ ፍትሒ ኣሎ كله እዚህ ከምዚ ገርና ኢና ንሕና ሕጂ ንኸይድ بحنساب سلام ركبنا بحنساب ኢና ንቕድሚት ንኸይድ بحنساب ሓይሊ ገርና ኸዓኒ እቲኦም ዲክቴተርስ ናትና ካበይ እዩ ናቶም ሓይሊ ዝመፅእ ካብቲኦም ሰብ ፈሪሖም ዝድግፍዎም ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ዓድና كزاربو زي خولو زي أسورو زلو زي قتلو التحايلي كاب أمي زمتي إزيام دونك أورو زبهالو أبز عدي زلو هاني 2% سدين دا سردو كت عمام أبعدي كأسرم سلز فرحوه غازو أمكا كيسرو أولم بتي أم مرحتي سدين دا سردو سرنا يقتلو لو
أنا هاني بزيشنه بزي بأمريكا دلو هاني كم زين دا قبركو كباسم كو عليه كم زين عند قبركو كلهم كفتوا حجي هقدف مندف ديو هقدف نقدف اوكي هقدف نقدف 2021 كلهم تيم دايسبورا قلعوا زلنا اسرة 3 4 5 بس احنا عندنا 2021 هقدف نقدف كتسمعهم أبكلهم تطوعي نبلنا ولا نعين حسألي أمني أشحب بدحرية لو سمعوني إذا حجية بتي كابزي نجرز جمركوا شمونته 204 قلعود صحيفهم لا يالو داويت اتتبلو دلخاس كرم عين فلطوني نارنا جين بتجرين تجلس اللخا بإنجليش تجلس اللخا حجي سمعنا لنا شجر ركبنا لنا مزبط سبنا أبويا ده حريق لو هقدف ايدلينا واي بي اف دي جي ايدلينا مثلا ايدلينا يبلما له سون كابلون له داويد اسمعوا يبلونا له نحن خاني جن حقنا غير انديز زارب دلو بعلنا سمعنا نت طراز نصنعوا لنا نتبوك نريالنا definition of dictator ولا جigna بلوه زيلم جigna خبلوه علومش جن dictator definition of dictator نحسنا هايو بحالي زوجته 3 عامد داش نوع زيهم قلعوا إنت وايت دي اف دي جي إنت هقدف ببحرك أسيلهم يزحلوا له يموتوا له مالت واي بي اف دي جي كد كيدا أي لناني واي بي اف دي جي لناني separation لناني تجراي حواتيهم ولا ودي إريتريا خلقوا تجراي حواتيهم أورومي حواتيهم إتيوم أمحارا ناي فيدريشن ديتساوتوا حواتيهم بحن سابينا موف نقبر كم هزبي now be English. Good. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yes. Okay, since I started this journey, you have to understand. I started this journey because I got sick and tired all my life listening to YPFDJ and Higdef, Nigdef propaganda. They speak all the time. We hear them. But the American youth, the German youth, the Sweden youth, everybody else that's outside of Eritrea and Ethiopia, we didn't really understand the whole situation. I understood it because my dad was strong. He explained it to me. But everything is always in Tigrina. So the ones who don't speak Tigrina, they're lost. So when I started this, my first video, it went pretty big. It went, like almost 40,000 views. That tells me there's a lot of people that have the same views as me. That tells me my voice is resonating. Dimtsi Hizbi. People are listening to me. They're supporting me. 800 plus kids have wrote me saying their parents they're having issues with their parents because they want to leave YPFDJ. They don't want to support Higdef. Everybody's leaving Higdef. Everybody's joining the opposition. They're like Fatih. And the parents are not happy because the parents are sending money 2% to Eritrea to support dictators to keep their lands or whatever their issue is with the sides of Warki. But the kids are not having it. So there's a new way of thinking. There's a new way to move forward. And the way to move forward is it's a brilliant idea in the sense of educated children that want freedom and peace. We're going to go past all this nonsense from the past of regimes and dictators and militias and all. No more death. It's all about peace. And I'm going to be the voice. I'm going to be the voice of the innocent. I'm going to be the voice of the people getting killed. I'm going to continue to be the voice, Dimtsi, for the people that are dying in Tigray, Amhara, Oromo, in Eritrea. We're tired of just sitting quiet and letting Higdef in Washington, D.C. and everybody else feeding our Congress members nonsense. The truth is coming out. And since I started this, there's more people moving up, more people speaking. And I love it. I support all opposition against dictators. Good. Thank you. Thank you. So now namuda gatsna ina nkhid zelena, okay? ቅድሚ ምውዳእና ግን ናሃትካ መልእኽቲ ምስቲ ናይ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣብ ዓድና ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ኣብ ኩናት ኣሎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፀገም ኣሎ ንሱታት እውን ኢኻ ብቪድዮ እንዳወፀኻ ትሕግዝ ነርካ ኣብ ጎኒ ተጋሩ ንኹን ትብል ነርካ እዚኦም ክልቲኦም
ዓመፅቲ ኦፕሬሲቭ መንግስታት ክለቁ ኣለዎም ትብል ነርካ እስኪ ንናይ ዓለም ሶሳይቲ ኢንተርናሽናል ሶሳይቲ እንታይ ክትብሎ ትሕልፎ መልእኽቲ እንታይ ኣሎ እዚ ዋላ ብእንግሊዝኛ ግበሮ ካብኡ ድማ ንህዝቢ ትግርኛ ተዛራባይ ንክልቲኡ ህዝቢ ዘለካ መልእኽቲ ብክልቲኡ ኦኬ ብትግርኛን ብእንግሊዝኛ ሕራይ ሶ ነቲ international community ቁርብቲ ሓሚቅኩም ኣለኹም you know why ሓሚቅኩም ከስ ኩላህና ንሪኦ ንርና ኢና እዚ ሽግር ካይመፅ ኸሎ በባሓረ ኢለዮ ነረ ዝኸውን ኢለ ገሊፀ ነረ ኩሉ መፅለኹም እንታይ ዝበልክዋ so እንድሕር ማንም ሰብ ከማይ ንሕፈልጦ ነሮ መፅ ነሩ እዚኦም international community ይፈልጥዎ እዮም ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ፈልጥዎ እዮም መን ይፃወት ኣሎ መን ኣትዩ ኣሎ ካልእ ዓለም ኣትዩ ካልእ በዓል እስራኤል ከምታት ኣትዮም እቲ ነገር ይፈልጡ እዮም ግን ስለ ሰብ ድማ ክሰብ ስለ ኩሎም ዘለዎም ስቅ እዮም ዝብሉ ሰብ እንዳሞተ ስቅ ይብሉ ናተይ መሴጅ ነቲኦም እንድሕር እቲኦም UN ከምታት ዘለዉ ዝሕግዙ እቲ humanitarian aid ዘለዉ እቲኦም refugees እቲኦም ኩሎም refugees ዝሞቱ ኣለዉ ተሰሪቆም ለይቲ ንኢሳያስ ዝዋሃብ ዘለዉ ዝቕተሉ ዘለዉ ነቲ international community message ናተይ እቲ ቃልሲ ምስ ጀመረ immediately ክትኣትዉ ነርኩም ክትሕግዙ ክንዲ ኮፍ ኢልኩም 4 መዓልቲ 45 መዓልቲ ስጋ ብሰብ ዝመውት እሱ unacceptable እዩ ከመይ ገይሮም peacekeeper ይበሃሉ ግን ስኢሎም ሰብ ኮፍ ኢሎም ይርኡ ይሞቱ many ዝፍረድ እዚኦም ኩሎም many responsibilities ዝሕዝ እዚኦም ኩሎም ዝሞቱ ኣብ ትግራይ ዘለዉ many ሓሚቆም ኣለዉ ክብርትዑ ኣለዎም ናተይ መሴጅ በርትዑ ሓግዙ ምስ ረኣኹ ቀጢፍኩም እተው ሰብ ኣድሕኑ ናቶም ሰብ ንሕ ኮይኑ ሕጂ ፃዕዳ ዓዲ ንሕነሩ automatically ኣትዮም de-escalate ምስ ገበርዎ ግን ፀሊም ንፀሊም ኮፍ ኢሎም ይርእዎም ይቃተሉ ከም barbarian ከም እንስሳ ይርኢና እሱ unacceptable እዩ so እቲ ነቲ community ወላሽ ሽጉጥ ገይሮም እንድሕር ተኸላኪሎም ኢትዮጵያ በዓል ዓብይ ዝሓየሉ እትዮም ፀዓዲ ኣለዎም ብሓይሊ ገይሮም ክኣትዉ ክእሉ ንዓብይ ኸማ ከእስርዎ ክእሉ ክፈርድዎ ክእሉ ኣብቲ international court ምሽ ካሃምኡ ቁርብተይ ክዕዘቡሎም ቁርብተይ ክግድሱሎም ክኣትዎሎ እቲ ነገር ቀልጢፎም ሰብ ከድሕኑ ንሕኩም ዘይገበረ ሲኢና ክንበኣስ ኢና ስጋ ኩሎም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝሞቱ ባሲ ቃልሲ ጥራሕ ኢና ንፈልጥ ካልእ ሰላም ኣይንፈልጥ ኢና as far as እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ግን ጎንኹም ኣለና ተስፋ ይትቁረፁ ካይትቆርፁ ተስፋ ሓያላት ኢኹም ንሕና ከዓኒ ደቂ ኤርትርያ ጎንኹም ኣለና ክንድግፎኩም ኢና እቲ ግዜ ምስ መፀ ከዓኒ ክንሕግዞኩም ኢና ንስኹም ከዓ ትሕግዙና ዓጠቑና ክነውርዶም እዚኦም ሰብና ዝቀልቱ ዘለዎም ናቶም ኣኽሰብ ኢሎም ይፃወትና ዘለዉ ብሂወትና ፃወትና ዘለዉ ክንድምስሶ ብሓንሳብ the only way Eritreans ክንድትበሃል ህዝቢ ንህዝቢ እዩ ዝበሃል ኤርትራ ንኤርትራን ዝኾነ ከመይ ገይሩ ኤርትራ ንኤርትራን ይኾን እንድሕር መራሒና ኤርትራ ትግራይ በዓሉ ከሎ ከመይ ገይሩ ኢስ ንኤርትራን ትብል ትኽእል ኣይኸውን እዩ ኤርትራ ንኤርትራ ንሕከውን ኮይና ተሓጋጊዛ ምስ ትግራይ ንዚኦም ዲክቴተርስ ሪሙቭ ገርና ሽዑ ክንዛረብ ንኽእል ናይ መኒ ዝሸላኽ እዚ ቦታ እዚ መሬት ብደይ መሬት ህዝቢ የለን ብደይ ህዝቢ መሬት የለን ብደይ ህዝቢ ኣምላኽ የለን ኣምላኽ ከዓኒ ንህዝቢ እዩ ዝመስግን እንድሕር እንዳፀለዩ ንኣምላኽ ከዓኒ ሓይሊ ይህቦም መሬት ህዝቢ ግን ክኸውን እቲኦም ዲክቴተርስ ክወፅኡ ኣለዎም ከምኡ እቲ መሴጅ ናቶም ተሓጋጊዝና ነዚኦም መራሕቲ ክነውፅኦም ኣለና እሱ ንግድን እሳ at first point the only point zalla now in English my message to the international community listen to me we all knew what was going to happen in Tigray way before it happened and all my lives I called it and I didn't want people to die this is why I spoke out early on before the situation got worse now everyone in the world is seeing what is happening in Tigray you can try to deny it there's a lot of people attempting to throw propaganda and deny what's happening. We see it. Many Tigray people have died. This is unexcusable and this is unacceptable. If you're a humanitarian aid force and you have a voice and you have some sort of power, you should have gotten involved immediately
Maybe you could have saved lives earlier on. Instead of allowing 40 plus something days with no electricity, with no communication, that alone is a crime against humanity in itself. There's no medicine, there's no food, there's no water. This is unacceptable. Do you know how many people in Tigray are in crisis? Not to mention the Eritrean refugees that were abducted and sent back to Eritrea to their dictator to kill them or hurt them. Nobody spoke about this. This is unacceptable. How come the international community is not holding Isaias Afwerki and Abiy Ahmed accountable and bringing them in front of a court to answer for the crimes against humanity? The same way Saddam Hussein, the same way Muammar Gaddafi was held accountable. What is the difference? There is no difference. A dictator is a dictator. I have my own thoughts about Muammar Gaddafi because, you know, the currency and all that, but that's a whole different topic. Money and all that, that's a whole different topic. But to expound on Isaias Afwerki and Abiy Ahmed, these two leaders, I don't even consider them leaders. These two dictators took their country by force. Abiy Ahmed, fact, is not elected. He's unelected. Basically a transitional government until they elect a government. So how is he able to utilize parliamentary power to attack an Ethiopian city or governor within Ethiopia, Tigray? Unacceptable. That is against the constitution of Ethiopia. If you read their constitution. Also, if you want to read about their constitution, it says in there that if Tigray wants to separate from Ethiopia, it has that option. This is why Abiy Ahmed didn't want that, because he knows people are going to look at him as if he's weak if he allows Tigray to succeed and become its own sovereign nation, its own country. Isaias Afwerki, DIA, dictator, and DAA, Abiy Ahmed, dictator, will not allow this to happen because they will be seen as weak and they know Tigray is going to prosper and become a superpower economically, structurally, and have enough money to fight both ends. They know this. They can't allow that. So another reason why Abiy Ahmed is not going to allow Tigray to succeed, because his mom told him one day he's going to be king of Ethiopia. His mom told him she had a dream that he was going to be king of it. You're going to be like the great Haile Selassie, mish ilato. So I do ስለዚህ حلمت السخان نقوسنا إثيوبيا كونها بدخونه جارو إتحلمت true كجبرات كالسيو. So many to price the خفلوز الله. دك إتجرا يموتلو إتأنا يدو زحلمت حق كتكون. السي ناكولا شيء ترايزي. أنا خمر حليمة حرم عتي أب سماي كنفرية. جانت الله جرا ينفرية خمس جرا نايز عادي. جين بري جانت الله خنفرية. مش زي تدنكورنا نايسب. أبي راني unite كجبراي. سمعني بجاهم سمعني. If Isaias Afwerki is removed by the Eritrean people, it doesn't matter how. ولا قتلوه her move Geramo. Abiy had a good chance of taking Eritrea by force. Now that chance is gone. You know why he can't take Eritrea no more? Because all his soldiers are depleted. Fahilom. Kada min hasuq ilo nero integrain hagarifa nero. Isaias mishalafe argiu or sub misharamor or whatever. Iti Abiy kofilu hibenu nero Eritrea ilu. قاسي جميلو مسواسرا نيرو تግራይ كمان maybe تحجزات هون منالبات who knows مش ولا يتفحف سلا إثيوبيا سلا زبونت جين الداخل إموام كلهم حجي نحر إسايس حليفو أبين إرتريا وستاخلنا حالي يبلون الداخل إمام يوم تم سراوي إسا chance معتوات فيوا بزهاني سوداني بأسوم الله حجي إيجيب كم زيلا خوفلا تري إلا إيجيب كأنا حاف كوف كتب لا يتدلينا جين تبلا الله نو السودان كتحجزها بالحريت فنجاخ تبعه يكبوه دحريو كوفي لهم يسمعوا له إسايس مسأتوت نجار كاني يجيب كتأتي أبزي شنخ كم جرم كتأفوهم أنا هاني سبعي كايموتو هزبيناتي كايموتو أمبر السودان إيجيبت أو تسوى بجاهم سوي دقفوه
أوصون نإسايس أوصون أبي أوصون إتى حزبنا جين كاي تقاتلونا تراح زحتت بجاهم كم قال جركم أوصلنا نحوجوس كمان نمسجنوكم كمان نأملاق pray نقبل so see it's a message not a you know good thank you بتعمي إذا مسكناك خدرفك عيدلي نيرة تتدرف صبغ أزي أون كرار نيرة كم مسار موسيقى تايتفل أي فلتنا بتجرينا بمدرس زيادة كتاوتك بل تخيل أسكاك سمعك أما تشرشتا تكلوزين كبك عجين إيشي هراي تساوت no I want to hear ساخر تساوت تخسم فوتي أخرار تفوتو I love كرار واتا واتان كرار كالو خطاي تفلت كورو تفلتره كوبرو وانا ابوي سله دبلي دي زبا ناي مرعا ابزي يونايتد ستيتس ناي كلهم ناي مرعا يخينرو خمزيلو يعدموا نرم اوكي امبلتا شامبوكو تفلتم ده ازي ميوزك دي هو موسيقى مساري انسترومنت هو شامبو يا تخمزي زباله هو امبلتا نو وحي حاطين كمزي يا با يا مالتي اسكت تصاوت قرب قدري في قلبتي بعليك صراحه انا ودي شامل باشا حفرنا قتل دك إريتريا دك إثيوبيا ناتسنات كنركبينا جزاي متسالو تسباي توراتو زم يواتي ناتسنات كدميت منغدي يالو بتعرف قرب موز يا ما خالك بدن بتدالينا ممكن مسألة نايمان كولاي تجارو حزب إرترا حزب تجراي كلكم تجارو نحنا بأكسماويان ميديا نسوع عنقا أكسماويانينا نولو من كلتيو حزب أكسماوينا نولو نايكسم تاريخ أب كلتيو بوتارلو حزب إرترا تجراوا أيو إلنا نأمن كستانايو أسلام أيهون حزب إرترا تجراوا أيو إلنا نأمن نحنا كم أكسماويان ميديا نتورك سلازي إزي ميديا زي نايكلتيو حزب أيو زخانة إرتراوي نجيزيو نقانقو عنا إرتراوي لنا نصوعه بر تقرينيان زارب تقراوائيو ناتكم يو مالتي سلازي زحشة نتعنت زحشة بوتا زحشة جيزي يمسألنا اللويو بزاقات آمي إرتراوي عنا حواتنا كمسجن سلازي دلي حوي إرتراوي حوي عدي ما يو زلهو كاب قدم أتحسكم ولا بتقراي وشتي إنكالو بزح دليت تقاليسكم نتزلو سرعات نملكا أمو زحشة زمدنات حزب تجراي حزب إرترا تراخيو بحدا كمت ناي قدم حز نبره نوبر نابرؤو ناي عداغا نابرؤو بحالون تاريخون بحدا خوينو خعبي قانقو بحدا خوينو خعبي تقبروا زنوركم فتنتات نفلط إنا حزون بزحات منعاسيات اللهم بزحات عبوتات اللهم تيو حزبي كم حزبي سلام كوينو حبيرو خنبر حبيرو كسرح مالت إرترا علاويت عدي إيا كم عدي تجراي ون كم عدي إيو دي كلتيو حدا ديو كون قال نايت حزبي وسانا إيو ناتنا دليت جن سلام كوينو كلتيو حزبي قانقون مننوتن حبحبو كنبر ندلي نسرح مالتيو بزقات عمقا نتقولو زقبركم و سكع حزي أبقونكم على ناتولو نادنوركم حواتنا زلوكمن كابلبنا مسجن كاباخا جميرو مالتيو تي مسقانا داويت قبر مكايل ودي شامبل باشاي ون ثانك يو قال اجازه هولايك تمصيخا ناتكا يوز تزازي خنبلكا نفتو كبرات تختاتلتنا هولاي سكا حزي ازي سكا زودا مدبنا سكا نودا سلز تختاتلكمنا كابلبي كنمسكنكم نفتو داويت امودا تختبلو تدل نغير تاليو كلتا دقيقه اخبكا 2 minutes or 1 minute That's good. All right. So دك عادي دك حزبي صوم لبيهم يقنا لي تجراي ميديا حوي عدي إمكاني كزارب يقنا لي thank you very much I truly appreciate it أبزي قنوخم على تجري حزبي تجراي أتحمقوا تي تفاي تغرسوا
حيل لكم مسخوم علينا every day ولا كاليفورنيا كلها أنا زلنا diaspora غنخوم علينا تسمع هاي تقرأتوا يمسكنكم يا حزب تجراين حيالتي سلازخونكم تسمع تقرأتوا نسون ميتين أمنينا سجبت جزاز مالك كنا تحاجز كوفيلكم أتصنعوا برتعوا نكرنو كورنيل أبي رمزلو كورنيل أبي نتاي مسج نعها إسرائيل for DIA dictators not كون good God توقعيتوا له توقعيتوا كوفينا إن نتسنح لنا إتى good God مستملئن مستواهم أبو مستقاسكم شعوينا سلام نركب سجاب شعو جزاز مالك نعم لا نسألنا نسأل لنا كابو نجار كله يلا نبتي فيسبوك نتاي كابتن إريتريا نيوز ميديا لنا سبسكرايب قبرو أبزي يوتيوب كأنا مزحوي أتسأله يوتيوب because فيسبوك سلا سنسورز قبروني أبو خا أنا رخوبني حاجة جزنا از مسج كله عالم سجاب سمعه بحيل كندوف أمينا one power one love I love my people زي خيط رسعوه زي تمشن زي والله اوكي قرم ثانك يو بتعمي سلازم كبرات تكتاتلتي شير مقبار سبسكرايب مقبار يوتيوبنا ونا يترسعوا كبرتي هابلي ديف ابكال مدب بخال رئسي كسعن راخب سسناي نخلاتنا كبرات تكتاتلتي هاراي ثانك يو